back to my podcast. Hola a todos, bienvenidos a mi podcast. El día de hoy me siento muy contenta por estar de nuevo con ustedes. Today I feel super happy to be back with you guys. I'm also very thankful for all of you guys and for all the support that you guys give me. Estoy muy agradecida con todos ustedes y por todo el apoyo que ustedes me han dado. As you guys may notice, I am translating it in both languages. Como están ustedes viendo o escuchando, lo estoy traduciendo en los dos lenguajes, ya que sé que muchos de ustedes me han pedido un podcast en español y pues como también tengo seguidores que solamente hablan inglés, voy a estar traduciéndolo los dos. Así es que si me equivoco o si digo algo que no, ay, discúlpenme. So, a lot of you guys have been asking for a Spanish podcast, but since I do have followers that only speak English, I am going to be translating it on both languages. And so if I make a mistake or if I say something that's wrong, please, I'm sorry. I really don't mean it, but you guys can tell me so I can fix it for next time. So, for today's podcast, we are going to be talking about the power of change in our lives. El podcast del día de hoy va a ser el poder del cambio en nuestras vidas. And so, I know that people have this picture of change or as the glow up, in where they change physically and then that physical change leads to the mental change, and that's where people start having new goals, they start having new passions, new hobbies, etc. So, cuando la gente tiene una imagen del cambio como el glow up, muchos saben que es cuando todos empiezan con el cambio físico y ese cambio físico lleva al cambio mental y es cuando la gente tiene nuevas metas, tiene nuevas pasiones, nuevos hobbies, etc. And so today I want to talk about that change, but not only physically or mentally, but also spiritually. Quiero hablar de ese cambio, pero no solo físico, mental, sino también espiritual. And so sometimes I feel like people don't know or they don't notice the purpose that they have in their lives. Siento que hay personas que no se dan cuenta del propósito que tienen en sus vidas. And so that purpose that leads you to a better version of yourself, you know, ese propósito que te lleva a ser la mejor versión de ti mismo. But in order to start making your purpose, in order to fulfill your purpose, you need to have this change, you know, this drastic change. So, para poder cumplir con ese propósito que tienes en tu vida, se tiene que empezar con un cambio radical, un cambio drástico que a veces hay gente que no lo quiere tomar. ¿Sí me entienden? And so, I want to go based on this Bible character, which is Moses. Me quiero basar en este personaje bíblico que se llama Moisés. Sé que muchos lo conocen, especialmente a las personas cristianas. Saben quién es y saben su historia. Y yo creo que este es el personaje que más nos enseña que es tener un cambio o que es aceptar ese cambio para poder cumplir el propósito. And so I know that a lot of people may know who Moses is. I know especially Christian people that know all his story. And I just think that he's the perfect character that shows us the change that we need to do in our lives in order to fulfill the purpose that we have. And so I know it all starts with Moses being a little kid, and that at that time Israel was having a hard time. The Pharaoh ordered for them to kill all newborn babies, and so his mom left him in a river, and that's where the Pharaoh's daughter saw him and got him and etc. Right? So sé que todo comienza cuando Moisés nace. La mamá de Moisés lo lleva al río porque es en ese tiempo cuando Faraón mandó a todos los recién nacidos de Israel a matarlos. Y entonces ya cuando la mamá de Moisés no lo pudo esconder, lo dejó en el río, que fue cuando la hija de Faraón lo encontró, etcétera, ¿verdad? Así pasa su historia.
Pero me quiero ir basada hacia cuando Dios lo llama. I want to go a little more based on when God calls Moses into his purpose. And so, obviously, the purpose of Moses was to get Israel out of Egypt and lead them to the new land, or to the promised land that God had given them. El propósito que Moisés tenía era sacar el pueblo de Israel de Egipto y llevarlos hacia la tierra prometida. But at the beginning, Moses did not have good qualities, and he did not accept himself as who he was. Al principio, Moisés no tenía buenas cualidades o características, y no se aceptaba a él mismo como él era. And so I want to read these Bible verses that I have, where it says that his calling started. And so obviously when God called him, he told him that he wanted him to lead Israel out of Egypt. And so that's when Moses says, who am I that I should go to the Pharaoh and that I should bring the children of Israel out of Egypt? So he was like, why are you telling me if I'm like a nobody? Like, why would I do that, you know? Y lo voy a leer en español y dice, cuando Dios lo llama, él le dice, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? So ahí fue cuando él decía, o sea, ¿por qué yo? Pues si yo no soy un nadie, o sea, ¿por qué tengo que yo hacer esto? O sea, he didn't want to take the responsibility, no quería tomar la responsabilidad, o no quería hacer ese cambio. He didn't want to make that change. And so obviously that's when God is like, but I'm going to be the one leading you. You're just going to have to tell them and lead them, but I'm going to be the one telling you what to do, you know? And so that's when he answered back again, and he says, and then that's when we go to chapter 4, verse 10, that says, then Moses said to the Lord, O my Lord, I am not eloquent, neither before nor since you have spoken to your servant, but I am slow of speech and slow of tongue. And so, meaning basically like, I don't even know how to talk like right. Like, who am I to give them a speech? How are they even gonna listen to me when they don't, like when I talk weird, when I don't know how to talk basically. And so I think these are two excuses that he had, that he didn't want to accept the purpose because he knew he had to make a change. Entonces lo voy a leer ahora en español y dice, aquí dice en el capítulo 4, versículo 10, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y básicamente estas son excusas que Moisés le daba a Dios para no hacer este propósito. Le decía, o sea, no me van a escuchar, mira cómo hablo, ni siquiera sé hablar, siempre, o sea, nunca he hablado con gente, ¿cómo me van a escuchar? ¿Cómo van a decir que fuiste realmente tú? Si mira cómo hablo, mira cómo me veo, mira de dónde vengo. Y no quería aceptar el propósito que Dios tenía para su vida. And so, basically, I feel like there's sometimes in life, there's people, and I include myself, that there is people that sometimes, like, they have a good purpose and they can bring themselves out, but they don't want to get out of their comfort zone. They don't want to do like this drastic change that they need. So basically it would be like for example, chubby people that they don't want to go to the gym because they're too lazy or they feel it's too hard, and so they're like, it's because I'm chubby and like
I honestly don't want to do this. Like it's too hard for me to leave chips alone. It's too hard for me to leave McDonald's alone. Like I can't leave that stuff. Like that's like my whole life, you know? And so I think that's mostly when it's like an example of like people putting excuses for not to make that change, you know? Y yo veo esto y me recuerdo ahora como cuando la gente gordita eh, quiere empezar a ir al gym y quiere dar ese cambio en su vida, pero dicen, ay no, pero es que tengo que dejar de comer esto, tengo que dejar de comer esto, no, ya no voy a poder ir ni al McDonald's, ni a Taco Bell, no voy a poder ir a comer a los taquitos del puesto de la esquina, o sea, ponen muchas excusas que, que no, que los impide hacer ese cambio que necesitan hacer en su vida. And so obviously I know that it's hard and that it obviously is something that people are not used to because like as I was saying it is getting out of your comfort zone, you know. Y sé que el cambio que necesitan hacer es difícil porque necesitan salirse de su zona de confort. Y para mí ha sido difícil porque yo digo, poquito antes, no, poquito después, ya cuando nos movimos, pensé, bueno, vivo en un lugar diferente, necesito hacer un cambio, pero ¿cómo lo hago? Ya no sé, quiero hacer un cambio, quiero empezar a ir al gym, quiero dejar de comer tanto, quiero hacer tal cosa, etc. Entonces, a como ha ido el tiempo, se me ha hecho difícil seguir con ese paso, seguir con ese proceso del cambio que necesito en mi vida. Pero cuando me pongo a pensar y digo, no solo necesito un cambio en mi cuerpo o en mi mente, sino también necesito encontrar qué es mi propósito, cuál es mi propósito, a qué he venido aquí, qué es lo que tengo que hacer, pero necesito hacer un cambio. Y ese cambio regularmente viene con seguir asistiendo a la iglesia, seguir leyendo su palabra, seguir alimentándome de buen oír, ya sea cantos, ya sea predicaciones o buenos mensajes que traigan a la vida. And so before when I moved here that I wanted to go to the gym, it was a bit hard later on, and so I was left thinking because I couldn't make it possible. And so I was left thinking, I was like, I not only need to change physically or in my head, but I also need to change spiritually in where I need to make myself straight in what my purpose is to be here, you know? Like, why did I move in here in the first place? Like, what does God want from me that He made this whole process be difficult for me? And so it was obviously hard, but I think it's necessary it was necessary for me to think of this. And so I was looking at new ideas on how to make this change how to make this change. And so I was thinking, I was like, well, the only way of making this change is by going more to church, obviously, reading His Word more often, filling my heart of positive things such as like music, such as preachings, and just good messages that bring peace and positivity to my life. Y yo pensaba y decía,
este cambio que necesito hacer no va a ser fácil. Y especialmente ahora que pues yo soy nacida en el Evangelio y bueno, dentro de la iglesia, y decía, ya conozco, o sea, toda mi vida he asistido. No va a ser fácil seguir a esto porque conozco de lo que se trata y sé que es lo que requiere de mí, pero no lo quiero aceptar. And so I was born inside a church. My parents were already Christians when I was born. And so obviously I was like, oh my gosh, like now that I've known this for my whole life, that I know what I'm supposed to do, it's gonna be even harder because like I know what God requires of me, but I don't want to accept what he's asking of me. And so that's basically what Moses was doing. He knew what he had to do. Even God had explained himself to Moses what he needed to do, but he didn't want to accept it because he knew he had to make a change of himself. Y es lo mismo con Moisés cuando Dios le decía que sacara al pueblo de Israel. Él sabía que era lo que tenía que hacer, él sabía el esfuerzo que tenía que poner, pero no lo quería aceptar porque él se sentía inseguro de sí mismo. Él se sentía que no era suficiente, que él era un don nadie. Y él sabía que lo podía hacer, pero no lo quería aceptar. And so, if we read later on in the Bible, we skip a few chapters. And now when Moses was like, okay, God, I am officially going to do this of what you're asking me, and I am going to do this now. But am I gonna do this on my own? Like, even after when God had already told him that even after when God told him that he was gonna be the one leading Moses, he still doubted. Entonces, si nos saltamos unos capítulos, ahí nos vamos hacia el 33, ya cuando Moisés iba a ir a sacar al pueblo de Israel, Dios ya le había dicho a Moisés que él iba a ser quien los iba a liderar, que él iba a estar con él y que solo necesitaba a Moisés para que ellos tuvieran un guía, pero que Dios iba a liderar a Moisés. Y aún así, cuando Dios le decía eso a Moisés, Moisés todavía dudó y él decía, pero es que yo no puedo, o sea, necesito confirmación. Aún cuando Dios ya le había dicho, él todavía dudaba. And so it's amazing what God tells him in this verse, that it says, at first it says in, chapter 33 and verse 12, it says, Then Moses said to the Lord, See, you say to me, bring up this people, but you have not let me know who you will send with me. And so that's what I was telling you, like he still doubted. He's like, even after when God had already explained to him, he still doubted that he was gonna be alone. And he was like, I'm gonna be alone, I'm not gonna know what to do and stuff. Like he was full of things that like made him doubt. Entonces si leemos ahí en el capítulo 33, versículo 12, dice, y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. And then it says, about there. Y básicamente Moisés aún dudaba, o sea, ya cuando Dios, al principio cuando Dios llamó a Moisés, le explicó qué tenía que hacer, quién iba a estar con él, todavía él dudaba de lo que iba a hacer, decir, pero yo voy a estar solo, o que quién más viene conmigo, o sea, aparte de que ya Dios ya le había dicho que él lo iba a liderar, que él iba a decir qué hacer, él iba a decir a dónde ir, todavía tenía sus dudas.
Y me sorprendo a lo que Dios le responde en el versículo 14. Le dice, y le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. So basically in English, it says, and he said, my presence will go with you and I will give you rest. And so I'm like, that's when our faith comes in. That's when we actually understand and we actually make that change. When we have that deep confirmation. And I just think it's something so beautiful that God tells us that we're not alone in this process, in this change, that He has this purpose for us, but that during this process of fulfilling our purpose in life, that He's going to be with us no matter what happens. Y yo leo esto y reflejo y digo, o sea, qué bonito es que te diga Dios esto. Porque, o sea, tú, aparte de cumplir tu propósito, o sea, durante ese proceso que regularmente va a ser difícil, ese cambio que tienes que dar no va a ser fácil, pero Dios, o sea, Dios te dice a ti, yo voy a estar contigo, va a ser difícil, vas a tener luchas, vas a tener pruebas, vas a tener muchos obstáculos en medio de ese proceso, de este cambio, pero yo voy a estar contigo. O sea, tú no vas a estar solo en tus fuerzas, sino yo voy a estar contigo. Y se me hace tan bonito porque a veces sé que hay personas en las que luchan por sí mismos, en las que dan todas sus fuerzas y al último que sea todo por nada, todo su cambio por nada. Pero cuando tienes a alguien motivándote, cuando tienes a alguien que te dice, sí, tú puedes, tú síguele, tú eres fuerte, tú eres tan, te queremos mucho. O sea, se siente así como que, ay, como que le importo a alguien. Y esto que Dios quiere que entendamos de que somos alguien importante para Él y de que aparte de ese propósito que Él nos va a dar, de este cambio que Él quiere que demos para sacar una mejor versión de nosotros mismos, que Él va a estar con nosotros en medio de ese propósito y bueno, de este proceso. And I'm just like, wow, like I think it's something that not a lot of people see, because sometimes in life there's people that fight for themselves, that have to go through a hard change and a hard process by themselves, giving it all, and for the end to be for nothing, like for them to have put in so much work in to be nothing at the end. And I think that when we have somebody that cares for us, somebody that's always supporting us, who's always loving for us, that's always caring about us, they're like, oh, you can do this and continue on, and I'm with you. Like, if you need anything, I'm here for you. And that's basically what God tells us, but we don't accept it because of all the insecurities that we have in our lives. And so I think nowadays there's a lot of people that live that way. They don't see the good things that they have themselves. They don't see the positive things that they have of them. And I'm just like sometimes I see people around me and I'm like, you guys have so much to give, and you guys have so much potential that like you yourself don't even see that. And now it's like sometimes I get God when He sees us, and sometimes that He's like just telling us, like, you have so many good qualities in yourself, like you obviously can do this, like
you can bring a better version of yourself, but you just need to accept the change. You need to get out of your comfort zone. You need to um, you need to see what's in front of you, like the good things coming in front of you. Entonces, yo cuando veo a personas que están, pues son cercanas a mí y, y veo que a veces batallan para aceptarse, batallan para ver las cosas positivas que tienen en ellos mismos. Y siento que a veces comprendo a Dios cuando Él nos mira a nosotros, cuando nos dice, o sea, que nosotros seguimos viendo las inseguridades, viendo todo lo negativo que tenemos, pero, o sea, Él nos sigue diciendo, mira todo lo bueno que tienes, mira las cosas positivas que haces, los talentos que tienen, las pasiones, mira lo bueno que viene delante de ti. Y cuando veo a las personas que están cercanas de mí, digo, o sea, wow. O sea, literal, es lo que Dios quiere de nosotros y aún así nos cegamos de ese cambio que no queremos cumplir. And so, it's just very, like now that I think of it, I'm like, oh my gosh, like, there is a lot of change that we need to do, that we need to have, that, because I basically see it more in the people that have a lot of insecurities and that they're like, I wish I could be like this someone, or I wish I could do this, I wish I could do, like, they have so many hopes and wishes of themselves and they don't see like the good things that they have. Veo que hay muchas personas que dicen, ay, desearía tener esto, desearía tener lo otro, desearía ser como él, desearía ser como ella. Y no miran las cosas buenas que ellos tienen, o sea, no miran las cosas positivas que tienen en sí mismos. Y de allí empieza el cambio que necesitamos, sino aceptarnos a nosotros mismos y salir de nuestra comodidad. Si realmente queremos ser la mejor versión de nosotros, es salir a aceptar y saber que hay alguien que está con nosotros, que está Dios con nosotros, que nos acompaña, que nos guía hacia el propósito que tenemos que llenar en nuestras vidas. Y al principio sé que va a ser difícil y sé que lo será, sé que lo es, pero es solo cuestión de aceptar. Creo que el poder del cambio es poder aceptar que somos y aceptar que lo necesitamos. And so I know that at the beginning of the process it will be hard, of the change it will be hard. And I know that it is hard, especially now that I know what this journey for me is beginning. And so it is hard, but I think the main thing is learning to accept who we are and accept that we need to have this change in ourselves in order to become a better version of ourselves, you know? And so that's basically how the power of change comes in our lives. Es básicamente como el cambio del poder viene a nuestras vidas. Sé que algunos de ustedes pueden tener malos días. Sé que algunos de ustedes pueden tener problemas que están viviendo, que dicen, qué bueno tengo. O sea, si todo esto me está pasando, qué bueno tengo. Pero quiero que sepas que el día de hoy Dios te dice, ven hacia mí. Que Dios te dice, hay un propósito especial en tu vida, pero necesitas aceptarte, necesitas aceptar tu vida y aceptar que necesitas ese cambio para poder sacar la mejor versión de ti. I know that some of you guys might been having a bad day and that some of you guys might been having a lot of problems lately, but I just want to let you know that God tells you to come His way.
that God tells you to accept yourself just the way you are and accept that you need that change, that you need a drastic change to in order to fulfill the purpose, just like Moses did. He didn't know how to talk. He had committed a lot of bad things, including um, killing an Egyptian. He was part of Egypt, and yet he decided to change and to accept the way he was in order to fulfill his purpose. Entonces quiero que reflejen ser como Moisés. Moisés era tartamudo, no sabía hablar y aún antes había matado a un egipcio y pertenecía a Egipto y aún así, o sea, él decidió y se aceptó a sí mismo y decidió aceptar el propósito que Dios le había dado, aun cuando él pensaba que era falto, que él no era que él no era nadie, que él no merecía ser, o sea, él no merecía tener ese propósito. Aún así él lo aceptó, se aceptó y aceptó que él necesitaba el cambio. And so, yeah, I think that's pretty much it for this podcast. Creo que eso sería todo por este podcast. La verdad me siento muy muy agradecida con todos ustedes. La verdad no tengo palabras para decirles muchísimas gracias por todo su apoyo. Espero que sigan viendo mi podcast, que sigan compartiendo si necesitan, si tienen una necesidad o si quieren algo en específico o si quieren nomás que los mencione, nomás comenten, déjenme un comentario y yo con mucho gusto se los contestaré. I am just so grateful for all of you guys. Honestly, I think that all your support has keeping me going. If you guys have anything that you need from me, or if you guys have any ideas, or you just want me to mention you in my podcast, I totally will. I will obviously answer all of your comments, and just please share this podcast. Please, I want to get this podcast to a lot of the people, especially to the people that actually need it, that they need this talk. I want you to think of someone that needs it and please share this podcast. Quiero que por favor compartan este podcast, que piensen en alguien que de verdad necesitan esta palabra, que de verdad necesitan este cambio. Por favor compártenselo y por favor denle like y suscríbanse. Please make sure to like and subscribe. Thank you guys for everything and I hope to see you in my next podcast. Gracias por todos y espero verlos en mi próximo podcast. God bless you guys.